سي سعيد الشرع رئيس نادي الاتفاق الرياضي المراكشي. بالنسبة لكم هذه حصة ديال آخر استعدادات ديال الفريق قبل بداية البطولة يوم السبت، يوم الأحد المقبل. بالنسبة لي سي سعيد نتحدثوا بالنسبة للأمور الإدارية وبالنسبة كيفاش كانت استعدادات ديال الفريق طيلة هذا الشهر هذا. فشكرا من الأخ صابر ومراكش الرياضية على المواكبة الدائمة ديالكم. فالاستعدادات كانت على خلاف على النقيض من العام اللي فات. بدينا متأخرين تقريبا في 15/8/2019. فالاستعدادات كانت عادية ومرات كلها هي في مدينة مراكش. فاستعنا بسي جواد مع بيزاري لاعب السابق ديال كوكب المراكشي، مع السي فيصل الضعيف لاعب حتى هو سابق ديال فتح الرباطي والعديد من الفرق الوطنيه. فبدينا العمل تقريبا ما خدش لنا الوقت لان كانت السياسه ديالنا باينه، لان العام حاولنا كيف ما قلت على العكس من العام الماضي اننا نعتمدوا على دراري صغار اللي كتروح الاعمار ديالهم بين 20 و 22 سنه، ماشي صغار ولكن المهم ماشي بحال العام اللي فات، لان العام اللي فات كنا كنسعاو للصعود. داكشي اللي جعلنا تحملنا دخلنا دوك التحديات اللي فيها اللي قدينا عليها واللي ما قديناش عليها. فالمهم ما تحققش المراد، ما تحققش الصعود، عاودنا رجعنا للطريقه السليمه والتفكير السليم والمنهجيه السليمه اللي خصها تكون في لاماتور جوج. هو التكوين فهمتيني، ما يكونش شي بيدجي كبير وما تكونش شي ميزانيه اللي تخلف مديونيه، وفي نفس الوقت ما تعطاش دوك الاثمنه الخياليه ودوك المنح ديال سميتو دوك المنح ديال التوقيع والرواتب اللي كتكون مرتفعه بزاف، لان داك الشيء كيتقل الكاهل ديال الفروق وكيعلم اللعابه العجز. ملي كيولي لاعب في لاماتور جوج كيشد تقريبا راتب قريب من لاعب ديال البريمير سيري وكثر من اللاعب ديال الناسيونال ولا ديال الدوزيام سيري، فهو علاش بيمشي يخدم ولاش بيمشي يسعى ولاش بيمشي يطلع سميتو المستويات اعلى. سي جواد حميتو مدرب نادي الاتفاق الرياضي المراكشي، بالنسبة لكم هذه آخر استعدادات قبل الدخول ديال الغمار البطولة نهاية هذا الأسبوع يوم الأحد. بالنسبة لسي جواد نتحدثوا بالنسبة كيفاش تدور الأمور خلال هذا الشهر، أو كيفاش دارت الأمور خلال الشهر باش أنه نشوفوا الاتفاق اللي عندنا باش نشوفوه في السنوات الماضية. On a commencé avec une équipe, on a commencé donc à zéro. Donc l'équipe اللي كانت قبل ici مشات كلها. Donc on a démarré donc avec la discussion مع le comité, مع le président, مع le staff actuel. Donc on est parti avec واحد les idées اخرين. Donc on est parti avec une équipe jeune, pas très expérimenté, parce que la philosophie كلها غيرناها. Donc vous savez que le problème في المغرب c'est مسألة ديال les moyens. Donc quand on n'a pas les moyens, on va avec les moyens du bord. Donc نمشيو بلي moyens اللي عندنا. Donc مشينا في هذا le principe ديال on va avec les moyens ديالنا. Donc presque je dirais le 100% des joueurs اللي عندنا c'est les joueurs ديال Marrakech. On n'a aucun joueur qui vient de l'extérieur. Ça, c'est une bonne chose. Le football marrakchi. Donc, on a commencé avec des tests, bien sûr. لقينا بأنه كاينة la qualité في Marrakech. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher ailleurs. Donc, ça, c'est l'objectif de la philosophie d'Yana, c'est de travailler avec les jeunes de la ville. Donc, ça, c'est une chose. Après, c'est vrai, moi, j'étais étonné parce que ما لقيتش بزاف la qualité. Donc la qualité في Marrakech, ça c'est moi je viens de revenir parce que je suis natif de Marrakech. Je suis revenu à Marrakech ça fait 2 ans et demi. J'ai été surpris par la qualité des joueurs. C'est très très moyen. Ça je pense vous le savez راك عارفين نتوما هادشي. Donc مشينا مع le niveau. J'ai évalué le niveau parce que je connais pas le niveau ديال amateur 2. Donc on a évalué شويه درنا des matchs amicaux. On a sélectionné une équipe jeune, très très jeune même, donc je crois que le moyen d'âge c'est 24 ans. Donc voilà. Et après on a fait quelques matchs. Donc pour moi l'équipe elle était au rodage. Donc on a fait 5 matchs intéressants. Donc on a fait 2 matchs nuls, une défaite et 2 victoires. 2 victoires, 2 défaites et un match nul.
Donc le résultat est très moyen. Donc la philosophie aujourd'hui, c'est faire de la formation. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là, ils n'ont pas une formation académique. Donc le constat actuel, les calqana sur le terrain, c'est que le joueur, il a le ballon. Donc maintenant, les principes, il ne connaît pas les principes tactiques. Donc c'est un problème. Donc ça, c'est dû à la... Donc je dirais que là, j'ai la préformation. Donc si on revient sur le football marocain, aujourd'hui, il y a un problème de préformation. Donc les jeunes... il faut des formateurs. Il ne faut pas des animateurs, donc il faut des formateurs. Donc formateurs, qui dit formateurs, des formateurs qualifiés. باش نطوروا هذا le joueur هذا اللي كيوصل لهذا البوست ديال entre la formation post formation اللي هو ما مكونش. Il n'a pas de football académique. Donc ça, c'est un problème. C'est un grand problème. Donc j'ai essayé de donner le maximum, donc plus de la théorie. Donc là, on passe sur le terrain, donc pour amener ces jeunes. Au maximum possible. Donc, on va Inch'Allah avec une philosophie. Donc, on va travailler avec un macrocycle. Les rois, donc, c'est des entraînements, les radines tariqa moderne. Donc, avec un microcycle, il y a la semaine, le mois. Donc, voilà. Donc, le but est de faire progresser les jeunes. Donc, c'est l'objectif de l'académie aujourd'hui. Si je reviens à la question d'Yelek, d'après ce que j'ai compris, c'est ça? Voilà. Donc, هذه الفلسفة ديالنا. الفلسفة ديالنا c'est de partir avec des jeunes, donc et avec les moyens des bords. C'est très important باش نرجعوا لهاد les moyens des bords, c'est que ديما كنسمع depuis que je suis arrivé هنايا كنسمع مشاكل ديال l'argent. Ils ne nous ont pas payé, on ne nous ont pas si, oh là là. Donc, le comité et les actuels, les Kaina, plus le président, il faut partir avec des principes. Le club a des principes. Il y a les principes, normalement, marquol. Donc, travaille avec le marquol. Moi, je ne vais pas dire à un joueur que tu vas toucher tant, ou à Maradichi avec le meuble dialogue, comme on dit. Donc, j'étais clair avec les jeunes. Donc, ici, il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais avec l'argent اللي كاين on va les distribuer les comme tout le monde les غادي يرجع petit salaire ولكن راه tu vas le toucher يعني راك غادي تاخذو ما كاينش الكذوب يعني ديجا مشينا on a commencé بواحد المبدا اللي هو ولات لا كونفيونس entre le joueur le staff ولات واحد العلاقه اللي هي propre donc entre guillemets بالعربيه نقيه voilà donc les jeunes كاينه la motivation. Donc je vois que les jeunes bras ils progressent. يعني ما بقيناش كنهضروا على الجانب المادي اللي هو je pense اساسي. C'est important, l'argent c'est important partout dans le monde, ماشي في المغرب. Donc on a évité هاد la discussion ما بقاش في terrain. يعني شو اللي كيبان لك le plaisir les jeunes bras ils progressent يعني ils veulent de la progression. اللي غادي نعطيوها لهم ان شاء الله. Donc voilà ma réponse. سي جواد حميتو بالنسبه للجمهور المراكشي غادي يعرف سي جواد حميتو الكارير ديالو بزاف ديال الحويجات غادي يعرفوهم على سي جواد لانه غادي يسمعوا سي جواد حميتو ولا على راس الطاقم التقني ديال الاتفاق المراكشي. نبدا ولو بعجاله على التاريخ والمسار الرياضي ديالك. Donc moi je suis natif de Marrakech. Donc je suis né à Marrakech, j'ai grandi à Marrakech, j'ai passé une trentaine d'années à l'étranger. Donc je suis de retour au Maroc chez moi, j'ai joué en Suisse, donc en D2 et en D3, diplômé donc حاصل على diplôme A UEFA. Donc le retour d'Yali كان مع la philosophie ديال les académies PSG Paris Saint-Germain Academy au Maroc. Donc je gère le projet Paris Saint-Germain Academy au Maroc et la France. Donc cela étant donné que je viens de Marrakech, كان عندي اهتمام بالكرة المراكشية. Donc اهتمام بالكرة المراكشية comme Marrakchi, donc غادي تبغيها تمشي للأمام bien sûr. Donc avec le projet اللي كاين عندي ديال باريس سان جيرمان ça n'empêche pas باش نتعامل مع الكرة المراكشية. donc الكرة المراكشية فاقدة يعني كاينة الموهبة مي فاقدة الأطر. يعني الاطور كاينين تبارك الله مي سي اللي عنده شي تجربه وبغى يجيبها باش يتعاون مع الفوتبول المراكشي. جو بارل دو فوتبول المراكشي بالخصوص باسكو جو سوي مراكش. دونك بوكوا با باسكو الكره ما ديال تحت
الكره ديال tout le monde. Donc اللي عنده شي bagage, pourquoi pas aider les autres. Donc هذا هو l'objectif ديالي. Comme par hasard الريلاسيون ديالي اللي مع انوار ومع بيزاري اللي كوتش اللي كان معايا بي جي جا لو شوا ديالنا مع هذا الكلوب هذا اللي لقيناه هو بحال قلتي كلوب الاتفاق اللي كان هو شويه على ديريف ما عرفتش بالعربيه على ديريف يعني كان شويه فيه مشاكل فيه فوالا دونك اون ايسي اون في اون اكاديمي جو بونس فراسكو دونك لاكاديمي كي سكومبورت بيان اللي بدات يا با لونتون لواحد الفئه معينه دونك نرجعوا توجور لو بروبليم دارجون دونك درنا واحد لاكاديمي افيك بو دو مويان اللي غتكون فيها واحد الفلسفه كرويه باسكو لو فوتبول ماروكان عنده مشكله فلسفه يعني انا با فلسفه دونك اللاعب هاوي يجو افيك سي مويان يعني الا شدينا هذاك اللاعب وطورناه شويه يعطي اكثر من اللي هو فيه سا اكيد جو سور سيغتان دونك لو بوت ديالنا سي دو نرجع لهم هذا الكلوب يعني نموذج او ان اكزومبل بور لي زوت كلوب باسكو لي كلوب ا مراكش كاينين بزاف ولكن c'est toujours, il y a une structure. Donc le but d'y aller premier personnellement, c'était structurer le club. Donc on est fait de la bonne voie. Voilà.